جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سر الیکشن ڈیلے چاہتے ہیں کیونکہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو. That is exactly اب آپ پھر ہمیں نہیں بات کرنے دے رہے. آپ جب بات کر رہے تھے میں خاموش تھا. ذرا یہ تحمل آپ اپنا لیں نا, ہماری بھی بات سن لیں. ہم آپ ہی کی تو سن رہے ہیں. آپ ہی بات کریں, ہم کیا آپ سے سوال ہی نہیں پوچھ رہے, آپ ہی چلائیں کیس پہ. ہم پوچھ رہے ہیں بار بار ہم کیا حکم جاری کریں. لاسٹ ٹائم آپ نے ہمیں کیا تھا, ہم نے حکم جاری کر دیا, انہوں نے بڑی لمبی چوڑی رپورٹیں فائل کر دی. ہو سکتا ہے غلط ہو, میں کب کہہ رہا ہوں صحیح ہے, مگر آپ تو تحریری طور پہ ہمیں بتائیں گے بات. Why don't you give a written reply? جی میں اس کی ایک ایک چیز کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کا مطلب ہے. آپ نومینیشن فارمز کو تو ایکسپٹ کر رہے ہیں, ہم ہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے داخل ہو وہ گئے. کہتے ہیں کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا ہے. اٹ از ہم آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں. یہ قیامت اس میں یعنی پلیز I will now step in. I will not permit a mockery to be made of this court. No, if you want to use this language, go outside and use it. No, but I We are a court of law. We will function like a court of law. آپ سیڈیز کی دیکھتے ذریعہ اور یہ باتیں نہ کریں. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا, آپ سیڈیز دیکھتے ہیں, میں آپ کو سیڈیز دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, دیکھ کر کے آپ کو بولیں یہ حکم کر دیں, ہم کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ پھر آپ بتائیں گے نہیں ہمیں کچھ. کیمپین کی اجازت, اس سے زیادہ نہیں انڈلج کر سکتے ہیں آپ کو. کیمپین کی اجازت نہیں ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس کو آئے ہوئے ہیں, انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی آپ اگر باہر نکلے ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ان کو فری ہینڈ ہے دوسری سائڈ کو. ہمیں کوئی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ والی جو آپ Are you a candidate yourself? یس You are standing before us. So آپ نے کہا آپ کو تو نکلنے نہیں دے رہے ہیں. میں تو آپ کے پاس ایسے تو نہ باتیں کریں نا, اتنے ڈرامٹک. ہلکے میں تو میں نہیں کیا. Please let's leave the dramatics out. Let's focus on facts. You are here every day. Somebody comes here, he's a candidate. Which party are you candidate of? We are not here for campaigning. Which party are you candidate of? I am candidate of the PTI. Pakistan People's Party آپ نے چھوڑ دی ہے. مجھے نہیں پتا ہے نا, بتا دیں ہمیں. جی وہ تو کافی ہو گئی دیر. ہاں کافی دیر ہو گئی ہے اس کو. تو پھر آپ کھڑے ہمارے سامنے, اب آپ دیکھیں, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ غلط فگر. I am an officer of the court. میں کوئی یہاں کیمپین کرنے تو نہیں آیا ہوں. الیکشن میں کیمپین کی. My lord has read out from the report. If it's factually incorrect, it is incorrect. I will prove it. Again, you will not let me speak. جی سر. I don't know how I can conduct this case. آپ ہی کر لیں. I don't know, آپ آرڈر بھی لکھوا دیں. میں اس کا پلیز ہمیں کچھ سوال ہی نہیں کرنے دیتے آپ, ایک دم روک دیتے ہیں ہمیں سوال کرنے سے. بار بار ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. My colleague on my left has asked you, but if you don't agree with it, give it in writing so we can then further ask them. If my lord has pointed out you are accepting the figures, either you denied the figures کہ یہ انہوں نے اپنے من گھڑت figures بنا لیے ہیں, پھر آپ بول رہے ہیں سر. Leadership is right. I think Ghoza صاحب, you're not used to being asked a question. ساری زندگی کوشچن دی تو آپ اور جواب دیتے آئے, ایسی بات نہیں ہے. مائی لیڈیشپ از رائٹ. میں اس کا ایک آپ کو کمپریہنسو بالکل ڈاکیومنٹس کے ساتھ, سیڈیز کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہوں کہ they have again blatantly committed contumacious defiance by making a false report before your lordship کہ کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا ہے. یہ تو کوئی یعنی انسیڈنٹ الگ چیز ہے. یہ جو نامینیشن ایکسپٹ ہوئی یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نامینیشن جو ہے اوپر جوڈیشل آفیسرز, ہائی کورٹ. You want elections or not elections? سمپل بات بتا دیں. جی سر. آپ کو الیکشن چاہیے یا نہیں چاہیے؟ 100% چاہیے. یہ سینٹ اب واپس, ہاں دیکھیں, اب آپ اتنی بات لمبی بات بول, yes would suffice. Yes of course. We want this. آپ جس طرح آپ نے انشور, آپ ذرا سوال, اب سمپل yes no کہ you can say. Yes of course. What are we doing? ہم یہ کورٹ آپ کے لیے نوٹس کر رہے ہیں on very short notice. Hardly few days they produced report. We did not expect them that they will produce a report so soon. If we are perpetually detracting Election Commission of Pakistan, calling them up before the courts, how will they ever conduct the elections?
This is not their job. Their job is to ensure elections. आपको किसी ये इदारे हमने तो नहीं बनाए हैं, आप लोगों ने बनाए इदारे ना, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, आपकी पार्टी ने इन इदारों को बनाया है. थोड़ी सी कदर कर लें. जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं हम फौरन अटेंड करते हैं उनको. अब बस इधर you don't use this forum to make political speeches. You have other forums. Factually उन्होंने चीजें दी हैं, factually they're wrong. Rebut them. अब पता नहीं, अब हम आपको बेसिक लॉ तो नहीं बताएंगे कि जब कोई चीज एलेज करता है वो गलत होता है तो उसका रिबटल आना चाहिए. आप कहते हैं नहीं रिबटल की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया काफी. नहीं मैंने ये नहीं कहा, रिबटल मैं बिल्कुल देता हूँ. एक मर्जी हम आपको तो हम नहीं कहेंगे आपको दें. नहीं मैं देता हूँ रिबटल. जॉब एक चीज से दो चीजें हैं जो इन द इंटररेग्नम मैं आपसे मांग रहा हूँ. एक ये है कि ये हमें जो है ये कैंपेन करने की कम से कम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ हमें इजाजत होनी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2 कि हम अपने टिकट्स जो है वो सबमिट भी कर सकें बिफोर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो भी हमें प्रिवेंट करते हैं. और फिर इन्होंने 144 लगाए हैं जी. इवन हमारे गौहर जो पिटिशनर है आपका, उसके जिले में भी 144 लगा दिए है. और फिर साथ ही एमपीओ के जो ऑर्डर्स हैं वो भी देखिएगा कि उनके सारों के निकाल दिए हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके 3 एमपीओ के. 144 अगर लगाया है हमें नहीं पता, हमारे पास. अब फिर मैं देता हूँ आपको. फिर आप नहीं बोलने देंगे. सर बोलिए. Sorry, I will not hear this case if you continue interrupting me perpetually. Let me complete a sentence. I have to beg and plead with you to let me talk. ये सर मैं तो हमा गोश्त हमा तन हूँ सर आपका. तन गोश्त. चलिए सुनिए प्लीज आप. ये ठीक है जी. If 144 has been imposed, Yes. I don't want a permission from you. Please, can you keep quiet? To you or your party or your candidates, if there is, we are not running the government now, where a 144 is imposed or not imposed, that will apply to everybody, whether it's this political party or that political party or any group of persons. So how can you say it's against you? If 144 is it's against everybody then. Please respond. वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में, वो तो चाहते ही नहीं है कि जाएं. ये हमारे ही लिए 144 लगा है सिर्फ. और दूसरा 3 एमपीओ हमारे ही कैंडिडेट्स के खिलाफ 3 एमपीओ की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं. ये तो हमारे पास कोई चैलेंज हो जाएगा एमपीओ का ऑर्डर, हम देख लेंगे. अगर कैंडिडेट्स इतने असर रसूख रखते हैं और उनको ये नहीं पता कैसे चैलेंज करना है चीजें, जो कि हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है. पता नहीं कौन से एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ना तो हमारे सामने हैं, बस आप जबानी बातें कर रहे हैं. कुछ आप हमें लिस्ट ही दे देते, ये एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ये चैलेंज हम देख लेते किस तरीके से ने जारी किए हैं. अगर आप चाहते, अगर ये हमारा जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है, चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, वहाँ भी चैलेंज कर सकते हैं. आपको गुलिस्तान में क्या होगा, शायद कोई सिंध में क्या होगा, हमें नहीं पता. आपको बताएंगे ना एमपीओ जो ऑर्डर्स. अब इनका ताल्लुक क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर्स. जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज. If I may, my lord, just one sentence. You just use consuming time. You're not responding to anything. My lord, if I may just add one sentence. एमपीओ का ऑर्डर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं. They are the deputy commissioners and they are the challenge them if they are. ये लेवल प्लेइंग फील्ड है. आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें. ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमारे कैंडिडेट्स के एमपीओ. आपने चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, एमपीओ ऑर्डर चैलेंज हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सिर्फ कहीं कहीं तो हुए हैं और रोज जो इशू कर देते हैं. तो किस किस को हम फिर यही काम करते रहे, इलेक्शन तो फिर न करें, हम लड़े. अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ. एक बता देंगे इनके कैंडिडेट्स क्या मतलब? इनका मतलब ये नहीं है सरकार, मतलब दूसरे जो पार्टी. नहीं देखिए, जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिसाइज होती है. नहीं, अब आपने एक बात और छेड़ दी. इनके कैंडिडेट्स क्या, आप चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, किन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? ये तो कंस्पिरेटर, ये सारा जो है इन्होंने दे आर ऑल. आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, जमात इस्लामी, दूसरी
दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं। सर पीडीएम की गवर्नमेंट भाई आपके साथ तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, पीडीएम की गवर्नमेंट तो अब नहीं है ना, नहीं। अब तो कैटेगर गवर्नमेंट चल रही है ना। जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप हेडलाइंस कैप्चर करना चाह रहे हैं, दूसरी बात है Precisely. इनके कैंडिडेट्स, भाई या तो इन कौन है, इनसे मैं समझ तो जाए बात को, डोंट मेक दिस जस्ट डिबेटिंग। आप कर लें तकरीर बाहर, आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर लें, वो सारी मीडिया पे चल सर पड़ेगी। एक चीज, अब आप कोर्ट और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे। इजाजत है सर। सर ये देखिएगा कि मेरा इलेक्शन कमीशन आपने ऑर्डर किया लेवल प्लेइंग फील्ड में, मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी Again, my lord, a pending matter. क्यों नहीं देखे सिंबल के बगैर आपने कौन सा सिंबल? बैट बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। नहीं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। भाई Level आप जो playing बात करें जो मुझे पता तो है कम से कम। आपको सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मींस कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन द We इलेक्शन। completely agree with you, but what is your grievance? You're not citing a single grievance. This is my grievance, sir. Which Number one, they've taken away my symbol, which means symbol? the bat, Have which you means challenged it? yes, it is. Where have you challenged आपके it? पास challenge हुआ, कब लगा है? आपने लगाया नहीं Pending अभी। before Peshawar. भाई कब फाइल किया, जरा बताएं ना, तो ऐसे एलिगेशंस ना लगाइए, सर पेशावर बताइए। हाई कोर्ट में था, वो 11 तारीख के लिए आपने interim order हमारी को- अदालत में कब केस फाइल किया है?